Anong pwede di matanom guys oh? Imo kami subong garden. Oh. Siyempre lang guys. Anong pwede tanom di guys? Oh. May na-transfer na kami din nga katumbal nga daan guys. Ari guys, katumbalan na ding area guys oh. Katumbalan. Yan sa piyak guys. Mga kamatis guro ah. Kag tinangkong kag lubate guro ah. Tante makautan ta guys. Sige ah, salamat. Guys, no? Salamat guys sa paglantaw guys ah. May bata tong nagasyaw ko. Ako ang manager guys. Nago. Nago sa. Mabakot na ni kubra na manager. Manager naman guys sa nago. Huya sa pakita ko no guys. Buwas naman guys, kaya daw medyo hapon na guys. Hapon na, nananakit na ang lapok. Darot lang guro tanong ni guys ah. Nangalapok na guys oh. Kamuta guys, nangalapok na guys sa bungkalanay guys. Oh. Di lang ikaw. Kaluluoy na guys. Oh. Salamat guys. Comment lang kamo kung anong gusto nyo ipatanom guys. Kaya imuunta na. Pag makita nyo kung pagbunga, i-update tamang kamo guys. May libre pa rin nga shout out guys. Salamat guys sa paglantaw nyo guys ah. Comment lang kamo da. Kilihog na lang tapalo doon sa aton Facebook ah. Facebook page. Salamat. Batangas.